तो हाय फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची आपको मोर नुआ फ्रेश ब्लॉग वीडियो को। तो आज मैंने जा बुलिया धर्मशाला महोत्सव जोटा कि आम घर पाख 7 किलोमीटर दूर अच्छी जा से बुलिक आसिया कौन कमी सीन अच्छे देखिया। आज ब्लॉग बहुत लेट्रे आसुची सॉरी। तो काल ठार आम रेगुलर ब्लॉग आसवा आरंभ हम। तो तेणु भिडियो गोटे 2-3 थर देखिदेवे जेहतु चैनल टी डाउन अच्छी। तो अपेक्षा रही गाड़ी की गाड़ी आसू तापर मुझे आगर सीन देखा गाड़ी एपं आसनी आसू तापर देखिया तापर बाहर की जा। बाकी मुझे पिंधिकी पूरा रेडी हो बाकी खाली अपेक्षा रहा गाड़ी की गाड़ी आसू आम जा चलतु गाड़ी आसू। तो फ्रेंड्स ए शुभम घर पाक पलैली ए अपेक्षा कर आसू आम जा मो गाड़ी यही गाड़ी बाकी से आसू जा कम तो छाड़ी गाड़ी लेट मिलला टाइम लेट हो तो अपेक्षा रहा। बाकी चलते ये तो ठंडा लगुच महोत्सव पड़ा पाक आपको सब सीन देखा ये बेस किसी देखा हेनी। चलो देखा आम सीधा महोत्सव पड़ा पाखे चलन जा। पाखापाखि पहुँच गलु महोत्सव पाखे ये गाड़ी ड्राइवर आमर चलते जीवा देखिए महोत्सव कौन कमी सीन अच्छे मो भयस के आसुची न आसुची मुझे जानी कर गाड़ी गगा चलो देखिए बाकी वीडियो कौन कमी होती पचर गाड़ी फल दुकान पचर गला फल दुकान आसो भयस बाकी तो पचर सीन देखो किसी एमती अच्छी बाकी लोक एक प्रबल लोक भिड़ माने पूरा सांघातिक हाँ बाकी देखी दिखाँ थे देखे पूरा सीन देखो एमती बाकी पचर अच्छी आम महोत्सव पड़ा महोत्सव पड़ा जा देखिए कौन कमी आस चलो जा महोत्सव पड़ा जा महोत्सव पड़ा कंटिन्यू करिया एक परिया बिकुंट सब आक शुभम भाई आम ठिया बाकी आम दी जन आई आगे आसना जा बुलवा एंजय करा देखा कौन कमी सब अच्छी बाकी से दोली गोली पड़ी गले आगू देखिए आगू वीडियो देखिए। तो चलते ये कंटिन्यू करा वीडियो को। बाकी फ्रेंड्स एक भिड़ मुझे देखी फ्रेंड्स एक भिड़ प्रबल बाकी एक लगाई पुलिस चेकिंग सब लगाई साइड सब लगाई पुलिस चेकिंग एक गाड़ी लेकिन बिल्कुल जाइबनी गाड़ी फल दुकान पर थोड़ी पड़े बाकी आप चलते आगे देखा तो फ्रेंड्स देखु एक प्रबल भिड़ आओ बाकी आगे देखा कौन कमी अच्छे बाकी देखी दिखाँ एक सीन अच्छे स्टल वल पड़ जाए आम प्रथम जीवु से भर जीवु जोटा कि बड़ पड़िया खेल आओ बाकी रास्त तो भिड़ पकई एबे चलतु जा भितर देखा कौन कमी सब एंजय करवा चलतु भर बाकी देखो आगे रास्ता सब ये गोटे साइड विजिट बाकी देखो बाकी बहुत दुकान बजार पड़ी अच्छी जी भी आसने बुलाप आसने बुला जी भल लगे फास्ट टाइम ब्लॉग बना बाहर एक्सपीरियंस नाई तेणु कौन केमती आसो भाई मुझे भलसे जानी। तो चलते जी देखा कि आम पलि भर पट को देखो रूम डेकोरेशन सब थी बाकी सब एमती अच्छी बाकी साइड बाइड देखो सब बिक्री हो जिन बाकी बेलून प्रबल भिड़ ये डायलग टाइम के थर कह 3 थर 4 थर कह 5 थर है तो भाई लोक रिएक्शन तो भाई अलग प्रकार मिलूँ चलो देखिए ये कौन डंगा बिक्री होती ना आओ भाई बाकी देखो ये रहा फाइनाल ये आम फाइनाल महोत्सव एंट्री गेट चलो फटो कर दिए आपण देखा एक अच्छी आउ बाकी आप ब्लॉग टा कल सन्ध्या 7टा बेलू पाइबे ब्लॉग देखा तो जब वीडियो तो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आम बर्तमान जी धर्मशाला महोत्सव भितर जा देखा कौन के रोचे बाकी आप देखो पचर देखा महोत्सव गेट एंट्री गेट आगे अच्छी गेट आगे एंट्री करिए भितर जाए बाहर बुलूचु बाकी यार गोटे सांग आसो अपेक्षा करूँ बाकी से आसू भितर को बाकी
ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ବାକି ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାର ଭିୟୁଟା ପୁରା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା। ବାକି ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦୋକାନ ବୁଲିବା। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତ ଆସିଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଳୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଏଇଠି ଆଖପାଖ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖିବା। ତତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି, ଲାଜ ମାଡୁଛି। ଆକୁ କହିଲେ ଲାଜ ମାଡୁଛି, ଆ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବ ଯଦି କର। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି ଦେଖି ଦଉଛି। ବାକି ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ସବୁ ଅଛି। ଗାଡି ଆମେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ, ଦୋକାନଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଇଛୁ, କାରଣ ଏକରେ ଗାଡି ଆଣିବା ମାନେ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଆଣିଲୁ। ବାକି ଆଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି, ଯାଇ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା। ବେଶୀ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ମୋର କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ହଉଛି ଆଗକୁ। ଆଗରେ ନାଚ ହଉଛି, ଦେଖା ହଉଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ପଛରେ ଦିଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି ଏବେଠୁ। ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଆଡେ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି। ତ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେଣି ଆମର ପଛକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲି। ଯଦି ଶୁଭିଥିବ ନ ଶୁଭୁଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବ ଆଉ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ବାକି ଆମେ ଆହୁରି ସେକରେ ବୁଲିବା, ସେକରେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକରେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠୁଙ୍କା ପୁରି ବନା ହଉଛି, କି ପଡିବ ଏଇଠି। ଆସେ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଆକାରରେ କହୁଛି। ପଡିଗଲା ଏଇଠି, ଏଇଠି ପଡିଗଲା ପୁରି। ବାକି ସାମ୍ନାରେ ହଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବାକି ଏକରେ ଜୋତା ଫୋତା ସବୁ ହଉଛି। ଆଉ ବାକି ପଛରୁ ପୁଣି ଦି ତିନିଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ। ବାକି ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହୁନି, ଆପଣମାନେ ସିନେମାଟିକ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନେମାଟିକ୍ ସହ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ହଉ ଯା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାଚ ହଉଛି, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିବା, ଦୂରରୁ କ୍ଲିୟର ଆସୁନଥିବ। ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଅଛି ଆଉ। ତ ଆମ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି। ବାକି ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ବି ଏବେ ବି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ, ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ ଏତେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପଛରେ ଭାଇ ବାକି ସାଇଡରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡିଛି। ବାକି ଯିବା କୋଉ ବାଟେ? ଯିବା କୋଉ ବାକି ଏକରେ ବି ସବୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଯଦି ବାକି ଭିଡ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଏକରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏକରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ। ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେ ମତେ ନର୍ଭସ ତ ଲାଗୁଛି। ଆଦତରେ ପବ୍ଲିକରେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛି ଟିକେ ବ୍ଲଗ ଆଉ। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ। ବାକି ଏକରେ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେଇଗଲି ଏବେ ନବା ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନବା, ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଁ ଫଟୋ ନେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଳି ସେକରେ ବୁଲିକି ଆଇଲୁ, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଗଳିରେ ଅଛୁ। ବାକି ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲୁନ ହେରିକା ଉଡୁଛି ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ତଳେ ଅଛୁ। ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସୁନି କହିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବାକି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଚ ଦେଖିବା, ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯାଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଭାଇ ଏକରେ ଲୋକ ବି ସେଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଜାଣିନି କଣ କେମିତି ଅଛି। ବାକି ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖେଇବା ଲାଗି ନାଚ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଚଟା କଣ କେମିତି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।